127 adesso. Le verset 1 et 2. 1, 2. 127. Ça va? On y va? 127, 1 à 2. 1, 2, 3. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain des douleurs. Il a donc autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Nous allons prendre notre dernier test de notre tremplin d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 11, Matteo 11, verset 28 à 30. da 28 a 30. 28 à 30. Matteo 11. Je n'ai pas envie de prêcher aujourd'hui, Oggi non ho voglia di mais j'ai envie de predicare, prophétiser. ma ho voglia di profetizzare. Alléluia. J'ai envie de prophétiser. Aujourd'hui, je vais seulement prophétiser. Oggi voglio solo profetizzare. Mais lisons un peu la teste. Adesso leggiamo Matthieu 11, 28, 30. Matteo 11 da 28 a 30. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venez à moi, Venite a vous me, tous qui voi êtes tutti fatigués che et chargés, siete et je vous stradiati donnerai e du stanchi, repos. vi darò riposo. Prenez mon Prendete joug su di sur voi il vous mio et recevez giogo mes e imparate da me, instructions, perché car io je suis doux sono et humble de mansueto cœur, et ed vous umile trouverez di le cuore, repos pour e vos voi âmes, troverete riposo car per mon il joug vostro est doux anima, et mon perché il fardeau mio est giogo è léger. dolce e il mio peso è leggero. Père Saint notre Dieu, Padre Santo, nostro qui est au Dio, ciel, che è in que cielo, ton nom soit che sanctifié, il tuo nome sia santificato, que ton règne che il vienne, tuo regno que venga, ta volonté soit faite sur la terre comme au che la ciel. tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Pardonne nos offenses, Perdona le nostre comme nous pardonnons à offese, ceux qui nous ont offensés. come noi perdoniamo a quelli che ci hanno Ne nous offeso. soumets pas à la tentation, Non sottometterci alla mais tentazione, délivre-nous du malin. ma liberaci dal maligno. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles Perché a te appartiene in ogni secolo le règne, la puissance et la il gloire. regno, la potenza e la gloria. Cher Saint-Esprit, Caro Spirito Santo, je recommande ce moment entre tes mains, metto questo momento nelle tue sante que mani, tout au long de la semaine nous avons déjà recommandé, che anche durante tutta la settimana abbiamo già raccomandato. et le temps est arrivé. Adesso il tempo è arrivato. Dévoile-nous le cœur du Père, Svelaci il cuore del Padre, dévoile-nous le cœur du Fils, rivelaci il cuore del et Figlio accomplis la parole de Dieu aujourd'hui e accompi la parola di Dio oggi dans la vie de tout un chacun nella vita di ognuno di et dans la vie noi de cette église e nella vita di questa et de chiesa ceux qui nous e suivent di quelli che ci seguono dans le Facebook ou dans Facebook le YouTube. o YouTube. Au nom de Jésus de Nel nome Nazareth. di Gesù di Nazareth. Amen. Amen. Et pour acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, Acclamons gloire au le Seigneur. Seigneur. Merci, prenez place. Potete prendere posto. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Alors, si vous comprenez, Se voi je suis en train de parler du repos, le deuxième partie. le repos. allora, sto parlando sul riposo, seconda parte. Les trois textes que nous venons de lire, 3 testi che abbiamo letto, nous sommes habitués à les lire. siamo abituati a leggerlo, Mais des fois, on ne fait pas attention. ma certe volte non facciamo Je attenzione. prends l'exemple de Psaume 23, Per esempio Salmo 23, de 1 à 3, da 1 a 3, que nous venons de lire. che abbiamo appena letto. Mais la Bible dit ceci. La Bibbia ci dice: L'Éternel est mon berger. l'Eterno è il mio pastore, Il dit, je ne manquerai de rien. non mancherò di nulla. Pourquoi je ne manquerai de rien? Perché non mancherò di nulla? Parce qu'il me fait reposer. Oh, Che come lui on. mi fa Alléluia. riposare. Alléluia. Avant que l'Éternel puisse me protéger, Prima che l'Eterno possa proteggermi, avant que l'Éternel puisse me bénir, prima che possa benedirmi, avant toute chose, prima di ogni il cosa, commence d'abord à me faire reposer. inizia prima di tutto a farmi riposare. David déclare, l'Éternel est mon berger. L'Eterno è il mio pastore. Mais qu'est-ce qui fait la première chose dans ma vie? Ma cosa fa per primo Il nella est mia mon vita? berger. Lui è il mio pastore, Il ne me donne pas toujours la nourriture. non mi dà subito Mais il cherche d'abord que je puisse avoir le repos. ma cerca prima che io abbia il riposo. Alléluia. Si tu n'as pas le repos, Se tu non hai il tu riposo, peux avoir la nourriture, la bonne tu nourriture. puoi avere il cibo più buono che Ça ne c'è passera pas à la gorge. e non ti passerà neanche giù dalla gola. Alléluia. C'est le repos qui fait que tu peux manger à l'aise. È il riposo che fa in modo che tu mangi bene, Le repos fait que tu peux travailler à l'aise. che puoi anche lavorare bene. Alléluia. Donc, nous voyons ceci donc qui dit, l'Éternel est mon berger. L'Eterno è il mio pastore, Il me donne beaucoup d'argent. Non.
Mi dà tanti soldi? No. Tout d'abord, il me fait reposer. Prima di tutto mi fa riposare. Dans le vert pâturage. Et ce n'est qu'après, pascoli verdi. E solo dopo. Il commence à me diriger. Comincia a dirigermi. Mais il me fait d'abord reposer. Ma prima mi fa riposare. La première pensée du bon berger, il primo pensiero del buon que pastore, ses brebis puissent avoir le repos. Lui fa in modo che le sue pecore abbiano riposo. Si les brebis sont stressées, se le pecore sono stressate, ça peut influencer même les laits qu'ils donnent. Può influenzare anche il latte che producono. Hello? Mais vous savez comment on dit les mucca felice? La mucca felice? Quand ils sont, vous voyez, sur les montagnes vertes, ça veut dire qu'ils sont tellement à l'aise, ils donnent des laits qui sont vraiment... Quelle mucche felici che pascolano sulle montagne, in quei bei prati, danno un latte che fanno veramente donc ça manque de paroles. Ça fait... Possiamo fare con quel latte. Alléluia. Mais quand la mucca è stressata, ma quando la mucca è veramente stressata, lei aussi è stressé. Anche il latte che danno è stressato. L'autre verset, nous venons de lire, le psaume 127. Salmo 127. À 2 aussi. Da 1 a 2 anche abbiamo letto. Il dit, par exemple, l'Éternel, si l'Éternel ne bâtit la maison, non costruisce la casa, s'il n'est pas à la base de cette maison, se non sta alla base di questa casa, ceux qui la bâtissent quelli che la costruiscono travaillent en vain. Lavorano in vano. Si l'Éternel ne garde la ville, se l'Eterno non custodisce la città, celui qui garde la ville, colui che custodisce la città, veille en vain. Veglia in vano. On peut dire, mais c'est comment ça cette histoire? Ma come si può dire? Alors, le verset 2 nous dit ceci. Versetto 2 ci dice: en vain vous vous levez le matin. In vano vi alzate presto al mattino. Vous couchez tard. E andate a dormire tardi. Et mangez le pain des douleurs. E mangiate il pane dei dolori. Alléluia. Comme on dit sur le Tessin que la terre est basse. Come si dice qua? Amen. Che la terra è bassa, si fa fatica. Donc ça fait fatigue pour descendre. Fatica per scendere giù. Il dit vous mangez le pain des douleurs. Voi mangiate il pane dei dolori. Chaque matin que vous vous réveillez pour aller au travail. Ogni mattina che vi alzate per andare al lavoro. Tard la nuit. E vi coricate tardi alla sera. Mais l'argent qu'on reçoit. Ma i soldi che si ricevono. Des fois on n'arrive même pas à faire du premier au 30. Alle volte non bastano neanche arrivare fino alla fine del mese. Alléluia. Mais il dit ceci. Ma dice: il en donne autant à ses bien-aimés. Ma ne dà ancora di più ai ses bien-aimés. Ai suoi beneamati. Alléluia. Vous vous souvenez des bien-aimés, n'est-ce pas, le vendredi miracle? I beneamati. C'est mon fils. Il mio figlio beneamato. Bien-aimé. Alléluia. Il donne autant à ses bien-aimés. Ne dà anche di più ai suoi beneamati durante il loro sonno. Wow. Quand tu es bien-aimé du Seigneur, quando tu sei beneamato del Signore, pendant que tu dors, mentre stai dormendo, tu n'es pas seulement en train de ronfler. Non stai solo russando, diciamo. Mais c'est le moment où Dieu donne. Ma è il momento in cui Dio ti dà delle rivelazioni. Il donne des formules. Delle formule anche. Il peut aider quelqu'un pour les examens. Può aiutare anche qualcuno per gli esami. Alors quelqu'un et l'autre est agité. Magari un'altra persona è agitata. Mais pendant le repos, ma mentre riposi, il donne à ses enfants. Si riposano ai suoi figli da questo. Amen. Et dans le Matthieu chapitre 11, 28, Matteo 11, 28, il dit ceci. Dice, maintenant c'est Jésus qui parle. Adesso qui parla Nous avons touché cela, nous avons frôlé cela le dimanche passé. Abbiamo passato un po' su questo. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venite a me, voi tutti che siete stanchi. Il dit, vous tous qui êtes fatigués. Voi tutti che siete stanchi. Non seulement fatigués. Non solo affaticati. Vous êtes déjà fatigués. Stanchi. Mais en plus vous êtes chargés. E siete caricati. Alléluia. Lorsqu'une personne est fatiguée, quando una persona è stanca, qui n'est pas chargée, e che non è caricata, il peut s'en passer. Può andare. Mais quand il est fatigué, ma quando è stanca, il est chargé, e anche caricata, ça devient compliqué. Diventa complicato. Alléluia. Alors, maintenant, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Io vi darò riposo. Qu'est-ce qu'il donne? Cosa dà? Gesù a ceux qui sont fatigués a quelli che sono stanchi et chargés. E caricati. C'est le repos. Dal riposo. La solution, c'est le repos. La soluzione è il riposo. Amen. Amen. Donc le repos est très important. Il riposo è molto importante. Il dit prenez mon joug Prendete il mio giogo sur vous su di voi et recevez mes instructions. E ricevete le mie car je suis doux et humble du cœur. Perché io sono dolce e umile di cuore. Et vous trouverez e voi troverete du repos pour vos âmes. Di riposo per le vostre anime. Il nous dit je vais vous donner le repos.
Vi darò riposo. Mais prenez mon joug. Ma prendete il mio giogo. Recevez mes instructions. Ricevete le mie C'est istruzioni. alors que vous trouverez le repos pour vos E âmes. allora troverete il riposo per le vostre anime. En fait, quand on parle de repos, Quando si parla di riposo, on parle de l'activité de l'âme. si parla dell'attività dell'anima. Amen. C'est l'activité de È l'âme l'attività dell'anima qui nous rend malades. che ci rende malati. Quand nous n'avons pas la paix, Quando non abbiamo ça se pace, passe d'abord dans nos âmes. comincia prima di tutto Et puis dall'anima, qu'on touche nos corps. poi tocca anche il corpo. Amen. Un corps ou une âme trop agitée Un corpo, un'anima anche peut troppo agitata amener des maladies dans le corps physique. può portare malattie nel corpo fisico. Nous ne sommes pas là. Nous sommes juste en train de tracer le chemin pour notre Stiamo solo début. tracendo un po' la strada per il nostro... Stiamo iniziando. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Pourquoi nous avons dit que si nous négligeons le repos, Se noi trascuriamo il riposo, alors que pour Dieu c'est très allora che important, per Dio è molto avant de nous importante, bénir, prima di benedirci, surtout ce qui est clair dans le psaume 23, soprattutto che è chiaro nel Salmo la 23, Bible dit que la Bibbia dice: l'Éternel est mon berger, l'Eterno è il mio il me fait pastore, reposer. lui mi fa riposare, Avant de me conduire, prima di avant de me condurmi, protéger, prima di proteggermi, avant de me bénir, prima di devant mes benedirmi, ennemis, davanti ai miei il me fait nemici, d'abord reposer. prima di tutto mi fa riposare. Alléluia. C'est le repos qui me donne la force. È il riposo che mi dà la forza. Je me souviens d'un grand homme de Mi Dieu ricordo di un grande uomo di Dio, qui est très connu, molto le conosciuto, docteur Paul Yonggi-Cho. il dottor Paul Yonggi-Cho. C'est celui qui avait la plus grande église à l'époque, mais Et maintenant lui il pense qui- que ça doit être un Nigérien. E a quei tempi aveva la più grande chiesa nel mondo, adesso forse è nigeriano. Et dans cette période-là, In quel periodo lì il travaillait tellement beaucoup. lavorava talmente tanto. Dieu lui disait, E Dio gli diceva: repose-toi mon fils. riposati E figlio non mio. voleva pas, il Lui non continua a voleva, lavorare. continuò a lavorare. À un certain moment, il est E tombé in malade. un certo momento si è malato. Alléluia. Quand il est tombé malade, Quando si è malato il dit qu'on l'a amené à l'hôpital. l'hanno portato all'ospedale Mais on cherche la maladie, i dottori cercano la on ne malattia trouve pas. e non si trova Parce que niente. quand la maladie est dans l'âme, Perché quando la malattia è dentro l'anima, on ne peut pas les trouver dans les appareils Non si que può nous pouvons trouver à l'hôpital. Non. non può uscire dagli apparecchi che mettono negli ospedali. Et non, ça ne se trouve pas dans les appareils. Non può uscire fuori Tu da peux, questi tu peux faire apparecchi. les tacs, Può fare un attacco, mais l'âme qui ma n'a pas le repos, l'anima che non ha on ne riposo peut pas le voir. non la si può vedere. Alors il est resté à È l'hôpital. rimasto lì Mais all'ospedale, curieusement, ma curiosamente il se sentait bien. si sentiva bene Et il commençait à prêcher aux e gens. cominciò a predicare le Il persone. priait pour les gens à l'hôpital. Pregava anche per Les gens étaient guéris, le sortaient. persone guarite, Mais lui, il sanate. était toujours là. Ma lui usciva Il dall'ospedale, a era sempre évangélisé lì. pas mal de personnes. Ha evangelizzato tante persone, Beaucoup ont reçu Jésus tanti hanno ricevuto et Gesù beaucoup ont été guéris. e tante sono state C'est lui qu'après guarite. qu'il a compris E solo dopo ha capito qu'il y a des choses. che ci sono delle cose. Il dit que c'est Dieu qui voulait que je puisse me reposer. Era Dio che voleva che io mi riposassi. Alléluia. Donc certaines maladies. Certe Je ne parle pas maladie. de toutes les maladies. Alléluia. Non parlo Je ne parle pas de toutes les maladies. non parlo di tutte le Il y a malattie, certaines maladies. ma certe malattie. L'activité du corps est tellement excessive. L'attività del corpo è talmente Et eccessiva. le corps dit, ah, il c'est corpo assez. allora dice, boh, Il adesso faut que je me repose. basta, adesso devo riposare. Alléluia. Et à ce moment-là, In quel momento lì, ni les docteurs, né i dottori, ni toi, ni moi, né te né me, nous ne pouvons rien faire. non possiamo fare C'est le niente. corps qui È il s'arrête. corpo che si ferma. Amen. Et tu vois que quand la personne prend le repos, E tu vedi quando la persona si riposa, il se rétablisse poi si ristabilisce facilement facilmente et peut recommencer. e può Donc le ricominciare. repos est très important, Il chers riposo è amis. molto importante. Amen. Par contre, il y a des personnes E per contro ci sono delle qui croient persone qu'à la force des activités, che pensano che a forza di fare attività ils peuvent gagner beaucoup d'argent. possono guadagnare tanti soldi. C'est vrai, È vero, d'un côté, da una parte sì, mais ce n'est pas la vérité aussi dans l'autre côté. ma neanche non è la verità da un'altra Lisons parte. notre passage de Genèse chapitre 2, Genesi capitolo 2, leggiamo versets 1 à 3. da versetto 1 a 3, La Bible dit, che la Bibbia dice: ainsi fut achevé les cieux et la terre, così fu stabilito il cielo e la terra et toutes leurs armées. e tutte le loro armate. Dieu acheva au septième jour son œuvre. Dio ha finito il settimo giorno la sua opera. Genèse chapitre 2. Genesi 2, Tu l'as trouvé? scusate, 2, sì. Ainsi furent achevés les cieux et la Così terre, furono terminati i cieli e la terra et toutes leurs armées. e tutto il loro esercito. Dieu acheva Dio ha au terminato septième jour son œuvre. il settimo giorno la sua opera.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Il acheva. Amen. Ha terminato. Dieu acheva. Dio ha terminato. Dieu accomplit. Dio ha compiuto. Le 7e jour. Il 7° giorno. Et la Bible dit que son œuvre et qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. E il 7° giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. Amen. Dieu fait quoi? Dio cosa ha fatto? Il se reposa. Si è riposato. Le 7e jour. Il 7° giorno. Dieu n'était pas fatigué. Dio non era stanco. Dieu, ce n'est pas que Dieu était fatigué. Non era che Dio era stanco. Appena l'ho fatto. Appena. Creare le montagne, che pesanti. Soprattutto le montagne della Svizzera. Mamma mia. Il San Gottardo. Quando sono arrivato a Lucerna era pesantissimo. No. Dio n'était pas fatigué. No, Dio non era stanco. Alléluia. Pour créer, per creare, Dio ha seulement parlé. Dio ha solo parlato. Tous sont venus à l'existence. E poi tutto è venuto all'esistenza. Amen. Il a créé toutes choses. Ha creato ogni cosa. Et le 7e jour, il 7° giorno, au 6e jour, il créa l'homme. Il 6° giorno ha creato l'uomo. Et les animaux. E gli animali. Donc la vie, quoi. La vita. Donc il dit maintenant au 7e jour, al 7° giorno, Dieu se repose. Dio si riposa. Quand on parle Dieu se repose, quando vediamo che Dio si riposa, ça veut dire qu'on peut comprendre possiamo capire que Dieu a achevé son œuvre. Che Dio ha terminato la sua opera. En achevant son œuvre, terminando la sua opera, Dieu se repose dans le sens qu'il est en train de contempler son œuvre maintenant. Allora Dio si riposa in modo che sta contemplando l'opera che ha fatto. Il est en train d'admirer son œuvre. Sta ammirando la sua opera. Alléluia. Donc c'est comme si quelqu'un qui est là qui regarde, oh qu'est-ce que c'est beau, c'est joli. Come qualcuno che guarda e dice, oh che bello. Il est en train d'admirer, de contempler. Sta guardando, contemplando ce qu'il a créé. Quello che lui ha creato. Il se réjouit dans ce qu'il a créé. Si rallegra, gioisce di quello che ha fatto. Amen. C'est ça le repos de Dieu. Questo è il riposo di Dio. Dieu se détend, le repos ça veut dire se détend. Dieu se détend dans son œuvre. Si rilassa nella sua opera. Non, ce n'est pas qu'il était fatigué. Non era stanco, no. Amen. Et la Bible dit ceci, la Bibbia dice, verset 3, al versetto 3, Dieu bénit le 7e jour. Dio benedisse il 7° giorno. Et le sanctifia. E lo santificò. Parce qu'en ce jour, perché in questo giorno, il s'est reposé de toute son œuvre. Si è riposato di tutta la sua opera. Qu'il avait créé, che aveva creato. En la faisant. Facendola. Alléluia. Donc le 7e jour, il 7° giorno, Dieu a fait quelque chose. Ha fatto qualcosa. Qu'il n'a pas fait dans les autres jours. Che non ha fatto negli altri giorni. Remarquez ceci lorsqu'on lit Genèse. Notate un po' che quando leggiamo Genesi. Le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Sesto giorno. La Bible dit toujours, si on remarque, on peut voir, la Bible dit que et Dieu vit que cela était bon. Tout ce qu'il a créé. Alla fine Dio dice sempre vide che questo era buono. Et après il rajoute encore. Poi aggiunge si on remarque. Et il y un soir. E ci fu una sera. Et il y un matin. E la mattina. C'est deux phrases très importantes. Due frasi molto importanti. Mais lorsqu'il arrive au 7e jour. Ma quando arriva al 7° giorno. Alléluia. Il est béni. À part le 6e jour pour l'homme, il bénit l'homme. A parte il 6° giorno per l'uomo. Mais le 7e jour. Ma il 7° giorno. Il bénit l'homme. Pardon. Il bénit le jour. Benedice il giorno. Non seulement il bénit le jour. Non solo benedice il giorno. Mais il le sanctifia. Ma lo santifica. Oh. Est-ce que vous comprenez cela? Capite questo? Le 7e jour. Il 7° giorno. Où Dieu est en train de contempler. E Dio sta contemplando. De jouir. Sta gioendo. De se reposer. Sta riposandosi. D'admirer. Ammirando. Ce qu'il a créé. Quello che ha creato. Et Dieu a béni cette journée. E Dio ha benedetto questa giornata. La bénédiction ici, nous pouvons le signifier. Questa benedizione può significare. Comme la grâce ou la faveur. Come grazia e favore. Donc cette journée, le 7e jour. Questa giornata del 7° giorno. A trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Ha trovato grazia agli occhi dell'Eterno. Et là, le 7e jour a trouvé la grâce. Il 7° giorno ha trovato la grazia. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Presso Dio. Donc Dieu a sanctifié. Dio ha santificato. Il a mis à part. Dio ha messo a parte. Et lorsqu'on parle de la bénédiction, si parla della Dieu bénit le 7e jour. Dio benedice il 7° giorno. J'aimerais quand même donner une idée. Vorrei dare un'idea. La bénédiction ici, la benedizione qua, ce n'est pas l'argent. Non è in soldi. Alléluia. La parole qui sort de la bouche de Dieu. La parola che esce dalla bocca di Dio. C'est ça ce que je vais faire encore aujourd'hui. È quello che voglio fare ancora oggi. La parole qui doit sortir de ma bouche. La parola che deve uscire dalla mia bocca. C'est ce que Dieu va faire. È quello che Dio farà. Alléluia.
Je vous dis que j'ai envie de prophétiser aujourd'hui. Io ho detto, voglio riprofetizzare oggi. Remarquez, je vais expliquer par l'exemple de personnes. Voglio spiegare un po'. La Bible dit que Dieu bénit Joseph. La Bibbia dice che Dio ha benedetto Parmi tous les enfants de Jacob. Fra tutti i figli di Giacobbe. Amen. Il a seulement déclaré. Ha solo dichiarato. Il a béni Joseph. Ha benedetto Giuseppe depuis le sein de sa mère. dal seno di sua madre. Il a grandi. Ha cresciuto. Et Dieu commençait à lui donner la vision. E Dio cominciava a dargli la Parce que visione. le sein de cette famille que Dieu a béni de cette façon. E perché La bénédiction de Dieu la benedizione di a Dio touché Joseph. ha toccato Giuseppe. A trouvé Joseph. Ha trovato Dieu Giuseppe. lui donne des visions. Dio gli dà la Il visione. sera grand. Sarà grande. Il sera puissant. Sarà potente. Plus que ses frères. Più dei suoi Parce qu'il est fratelli. béni. Perché La benedetto. bénédiction de Dieu bénédiction di fera Dio la différence farà la differenza entre toi tra te et quelqu'un qui n'est pas béni. e qualcuno che non Oh, è je déclare benedetto. que toi tu es déjà béni. Io dichiaro che tu sei già Ah, tu ne me benedetto. comprends pas. Je dis que tu es déjà béni. Tu sei già benedetto. Et je bénis ta vie au nom de Benedico Jésus. la tua vita nel nome di Gesù. Je suis là aujourd'hui pour prophétiser. Si Sono tu qui oggi loupes ça, c'est ton Se problème. tu manchi questo è il tuo problema. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. Ricevi questo nel nome di Gesù. Mais écoutez, lorsque la bénédiction de Dieu, c'est une parole. Quando la benedizione di Dio è una parola, Lorsque Dieu prononce la bénédiction, quando Dio pronuncia la des fois benedizione, nous voyons le contraire. alle volte vediamo il contrario. Mais sache que ce que Dieu a béni, Ma sappi che quello che Dio ha il finira benedetto, à l'accomplir. Lui finirà per compierlo. Alléluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, on l'a jeté dans la l'hanno citerne. buttato nella cisterna. Comment une personne bénie Come una persona qui a benedetta reçu des visions, che ha ricevuto on visioni, l'a vendu, l'hanno venduto, et on l'a vendu, il est arrivé jusqu'en Égypte è arrivato fino in Egitto, comme esclave, un schiavo, marché avec des è chaînes, camminato con le catene, frappé. picchiato Il va finir dans la maison de e Potiphar. finisce poi nella casa di Potifar. Et remarquez ceci. E notate un po', Lorsqu'il arrive dans la maison de quando Potiphar, arriva alla casa di Potifar, la Bible dit, la Bibbia ci dice, tout ce que Joseph touchait tutto quello che Giuseppe toccava était béni. era benedetto. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu Perché la benedizione di était dans sa Dio vie. era nella sua Alors, vita. qu'est-ce que la bénédiction de Dieu? Cos'è la benedizione di C'est la Dio? bienveillance de Dieu È la benevolenza di qui est dans Dio ta vie. che è nella tua Et cela vita te suit partout. e che ti segue dappertutto. C'est comme tu es enveloppé Come se tu sei d'un avvolto nuage di una invisible. nube invisibile. Cette bénédiction, Questa c'est benedizione la bienveillance de Dieu. è la benevolenza di Dio. Quand tu rentres dans la maison de Tu Potiphar, entri nella casa di tout Potifar, ce que Joseph fait tutto quello che Giuseppe fa prospère. prospera. C'est ça la bénédiction. Questa è la Au benedizione. début, c'est une parole. All'inizio è una parola. Donc, quand Dieu bénit le 7e jour, Quando Dio benedice il settimo ça giorno, semble une parole insignifiante. sembra una parola insignificante, Mais dans le 7e jour, ma nel settimo giorno il y a des choses, ci sono delle il y a des cose, secrets, ci sono dei il segreti, y a des puissances delle potenze pour ses enfants per i suoi qui figli reconnaissent qu'il est le bon berger. che riconoscono che lui è il Et buon pastore. comme tu reconnais, Come tu lo commence à te reposer. riconosci, cominci a Je riposare. vais préparer pour toi l'avenir. Voglio preparare per te l'avvenire adesso. Alléluia. La bénédiction de Dieu l'a suivi. La benedizione di Dio l'ha seguito. Mais quand la bénédiction de Dieu est là, Quando la benedizione di Dio è les lì, ennemis aussi vont être là. anche i nemici saranno lì. Mais quelle que soit Ma qualsiasi l'opposition, può essere c'est la l'opposizione, bénédiction de Dieu è la benedizione qui di Dio triomphera toujours. che trionferà Laisse la sempre. bénédiction de Dieu Lascia che la benedizione di puisse se Dio reposer dans ta vie. possa riposare nella tua Tu as vita. laissé ta maison Hai lasciato la tua pour venir dans casa ces lieux. per venire a questo luogo Comme un dimanche, come nel le jour de repos. il giorno di Tu te riposo. reposes Tu ti riposi dans la présence de Dieu. nella presenza di Je Dio. déclare dans ta Io vie dichiaro nella tua la vita bénédiction la dans benedizione ton travail, nel tuo la lavoro, bénédiction la benedizione dans ta santé, nella tua salute, la bénédiction la benedizione dans tes projets, nei tuoi la progetti, bénédiction la de Dieu benedizione di Dio pour faire la différence. possa fare la differenza. Amen. Amen. Et que tu le vives au long de cette semaine. E che tu la possa vivere durante questa Ah, déjà, settimana. à partir de cette Già, soir, a partire già da questa dès que nous sera, quittons ici, da quando lasciamo tu qui commences questo à le luogo, vivre. cominci a vivere questa la benedizione différence. e vedere la Et les gens differenza. puissent voir qu'il y a quelque chose dans cette femme. E persone possono vedere che no, Che c'è non avons qualcosa in questa donna o in quest'uomo che noi non abbiamo. Amen. La bénédiction. La benedizione. C'est pareil comme David. È come per Davide. David, Davide, un petit, un piccolo, j'étais dans la forêt, era nella foresta, oublié de toute la maison. dimenticati da tutti a casa sua. Personne ne s'occupait de lui. Nessuno si occupava Mais di le lui. jour qu'il a été béni, Ma il giorno che è stato à benedetto, partir de ce a jour-là, partire da quel ce giorno, n'était que des paroles era solo la parola de Samuel. di Samuele Et lui qu'on a mis dans sa tête. e l'olio che hanno messo sulla Mais sua ces testa. paroles-là, c'est ça que les gens ne comprennent parole pas. è quello che Lui qu'on la met sur toi. Lo- Et les paroles prononcées, l'olio su di te, le c'est ça parole qui t'ouvre pronunciate les portes. è quello che ti aprono le porte. Alléluia.
Donc c'est ça qui fait que, è questo che fa à che partir de ces jours-là, a partire da quel David giorno commençait comment dirais-je, à tuer les ours. Davide cominciò a uccidere anche gli orsi. Il commençait à lâcher le bébé dans la gueule des lions. Comincia a strappare le pecore dalla gola del Et vous leone. savez la suite. E poi sapete il seguito. Un homme qui a terrorisé Israël pendant 39 jours. Un uomo che ha terrorizzato Israele per Goliath. 39 giorni. Goliath. Dieu n'a pas permis que ce soit 40 jours. Dio non ha permesso che fossero 40 Il giorni. élève celui-là, Lui David, innalza un Davide, petit, un piccolo, mais il y avait la ma bénédiction. c'era la Il y avait la benedizione, parole du prophète c'era la Samuel sur sa parola vie. del profeta Ce n'était Isaia qu'une sulla parole. sua vita. Era Ce n'était qu'une parole. Era solo una parola Sur sa vie, sulla mais sua à vita. base de cette parole, Ma in base a questa il n'a parola pas de l'expérience de combat. non ha esperienza di Il n'a combattimento. jamais été au combat comme Goliath, un guerrier depuis son Non è mai enfance. stato combattimento come Goliath. Mais ce qui Era- fait la différence dans sa vie, Ma quello che fa la differenza nella sua la vita bénédiction de è la l'Éternel. benedizione dell'Eterno. Alléluia. La parole qui est La sortie. parola che è uscita. Oh, je vous en prie, recevez la parole aujourd'hui comme vous n'avez jamais reçu. la parola oggi come non l'avete mai Je ricevuta. bénis cette église au nom de Jésus. Benedico Je questa chiesa nel nome bénis ce di ministère au nom de Benedico questo Jésus. ministero nel nome di Je Gesù. bénis ta santé, tes Benedico la- projets, encore une fois au nom Benedico puissant la de tua Jésus. salute, i tuoi progetti nel nome di Gesù. La Bible dit, La Bibbia dice David Davide a tué Goliath. ha ucciso Il ne Goliath. s'est pas arrêté là. Ma non si è finito La lì. parole Non ha finito l'amène la parola. jusqu'au trône. L'ha portato fino al trono. La bénédiction La bénédiction. amène Joseph aussi jusqu'au trône. Ha portato Giuseppe fino al trono anche. Et c'est là, je voulais juste expliquer Volevo solo que spiegare Dieu bénit les sabbats. che Dio benedice il sabato. Dieu bénit le 7e jour. Dio benedice il Donc settimo cette giorno. parole qui sort de la bouche de Dieu, Queste parole che escono dalla bocca di Dio, ce jour-là devient très dangereux. quel giorno lì diventa pericoloso. Alléluia. Voilà pourquoi Ecco perché nous avons parlé. abbiamo parlato. Il bénit le 7e jour. Benedetto il settimo Reposez-vous. giorno. Riposatevi. Amen. Voilà pourquoi quand je prie pour les frères et sœurs, ecco quando prego que per le Dieu puisse les sorelle, bénir, che Dio possa qu'ils benedire, trouvent le che travail, trovino un mais qu'ils lavoro, le laissent au moins un jour dans la che semaine. ti lasciano almeno un giorno alla Que settimana, ce soit les samedis, que ce soit che les sia dimanches, sabato un o jour tu dois domenica, être ma libre. un giorno deve essere libero. Amen. Que ce soit mercredi, que ce soit lundi, il n'y a pas de Mercoledì o souci. un altro giorno non c'è problema. Parce que tu dois aller dans la présence de Dieu. Perché tu devi andare davanti alla presenza di Dio. Alléluia. Et la Bible dit, je ferme rapidement la parenthèse. Adesso chiudo la parentesi La rapidamente. Bible dit, E la Bibbia dice, Dieu bénit le 7e jour. Dio benedice il settimo Non giorno, seulement qu'il le bénit, non solo lo il le benedice, sanctifie. e lo santifica. C'est-à-dire qu'il est mis à part. Dio lo mette a Les parte. lundis, ça va. Les mardis, ça va. Les mercredis, ça va. Lunedì, Mais il mercoledì. prend le 7e jour, Prende il settimo il le giorno met à e part. lo mette a Ce parte. 7e jour est béni. Questo settimo giorno è Voilà benedetto. pourquoi nous avons dit le dimanche passé, Ecco perché abbiamo detto domenica comme ils scorsa, n'ont pas obéi come loro non hanno à obbedito observer même le 7e année, l'année sabbatique, a osservare il settimo anno, l'anno ils n'ont sabbatico, pas observé le jubilé, non hanno osservato il giubileo, Dieu les a envoyés Dio li ha mandati fuori pour que la terre se repose. affinché la terra si riposi, Parce que Dieu veut perché Dio vuole que ces jours-là, che quel giorno, donc quand il avait béni, quando aveva il les a benedetto, dit, ha detto a loro, ne vous préoccupez pas. non preoccupatevi Qu'est-ce que nous mangerons? di cosa mangeremo, Qu'est-ce que nous allons manger? cosa mangeremo, sì, Parce que nous n'avons pas semé. perché non abbiamo seminato, Le 7e année, il settimo on ne anno va pas semer. non Mais semineremo. qu'est-ce qu'on va manger? Cosa mangeremo? Dieu dit, Dio ça va dice, vous produire vi le produrrà double. la terra, Le 6e année, il sesto anno vi produrrà ce il que vous doppio, allez produire quello che va produrrà vous aider à manger le 7e année. vi aiuterà a mangiare anche il E settimo mangia anche l'ultima anno année. e anche l'ottavo Ça, c'est la anno. bénédiction. Questa è la C'est un benedizione. mystère. Era un Mais mistero, comme ils ne pouvaient pas ma comprendre, come loro non potevano ils pensaient comprendere, qu'ils gagnaient leur vie par ce qu'ils faisaient. pensavano di guadagnare la loro vita con quello che Or, ils facevano. ne savaient pas que la bénédiction, Ora non sapevano c'est che les paroles. sono le parole. Comme il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. E che si dice la benedizione dell'Eterno che arricchisce. Et là, c'est la bénédiction E la qui benedizione enrichit. che Ce arricchisce. n'est pas l'argent Non sono i qui est la soldi bénédiction, che sono la mais benedizione, c'est la ma bénédiction è la qui benedizione enrichit. che arricchisce. Alléluia. Donc cette journée-là Quel giorno lì était très important molto et importante. très important. molto Il molto y importante. avait un homme, hein, toujours dans l'église de pasteur Yong, Sempre nella chiesa di Yonggi Show c'era un uomo, Et cet homme-là, quell'uomo lì
Il avait une sorte de pâtisserie, boulangerie. Aveva una pasticceria, panetteria. Il travaillait chaque jour. E lavorava Presque, tutti i vous giorni. savez, les pâtisseries, il commence vers les 3h, 4h du matin, travailler. Lavorano di notte. Il travaillait même le dimanche. Lavorava anche la domenica. Mais il avait beaucoup de dettes. Ma aveva molti debiti. Toujours des dettes, s'enfonçait Sempre toujours. debiti, andava sempre. Au-delà des dettes, son più corps giorni. était fatigué. Al di là dei debiti, il suo cuore era molto stanco. Et quand un jour le pasteur prêchait pour le repos, E quando un giorno il pastore ha predicato sul là nous riposo, sommes en 1997-98. siamo nell'anno 1097-98, Et cet homme me dit, 97, de toute façon, je travaille beaucoup. in modo lavoro tanto, Je suis quest'uomo toujours e sono sempre en dette. indebitato, ho detto Et non seulement quest'uomo. cela, E non solo questo, mon corps commence à se sentir. il mio corpo comincia a sentire anche questo Il écrit. peso. À partir de maintenant, E scrive, a partire da le adesso, dimanche, la domenica, la panetterie est fermée. la panetteria, pasticceria è chiusa. Quand il a décidé Quando ha deciso d'écrire ces mots, di scrivere queste les voix parole, commençaient à passer. Les le voix. voci cominciano a circolare. Oh non, vous savez qu'il fait beaucoup d'argent. Adesso Il a maintenant beaucoup d'argent. ha tanti À tel soldi, point que le dimanche, il ne peut pas al travailler. modo che la domenica non lavora Parce più. qu'il n'allait plus à l'église. Perché prima a cause du travail. non andava più in chiesa a causa del lavoro che faceva. On le voit maintenant à l'église. Adesso lo si vede in chiesa. Alors les voix, Alors les personnes parlano. ce business-là est prospère parce qu'il fait beaucoup de travail, bien pour travail. Quel lavoro lì sta Il a prosperando, commencé à fa tanti avoir soldi. beaucoup de clients. Ha cominciato ad avere tanti clienti. Il a payé toutes ses dettes Ha pagato tutti i suoi debiti et che il a aveva. prospéré grandement dans E ce ha pays. prosperato talmente tanto. Parce qu'il a compris le secret. Perché ha capito il segreto. L'éternel est mon berger. L'Eterno è il mio Il me pastore. fait Mi reposer. fa riposare. La plupart d'agitation La maggior parte delle nous agitazioni pousse à avoir des décisions mauvaises. ci spingono ad avere decisioni, brutte decisioni. Je suis conscient non pour buone. moi-même. Io sono cosciente di me Toutes les stesso. décisions que j'ai prises en précipitation, Tutte le decisioni che ho preso ha in toujours été precipitazione fausse. sono sempre state Même à false. l'apparence, ça commençait à être bien. Anche se all'inizio cominciavano Mais a poter après, je essere me dis, bene, ah non, ce n'était pas juste. ma dopo ho detto no, non Mais era tous ceux qui giusto. reçoivent, Ma- qui décident dans le repos, Ma tutti quelli che ricevono e decidono nel ils riposo ont le temps de réfléchir. hanno il tempo di Et riflettere. Dieu aussi leur communique. E Dio anche gli Parce comunica qu'ils ne loro. sont pas pressés. Perché non ne sont pas pressés. non sono in Dans la fretta. précipitation, Nella il n'y a precipitazione pas le repos. non c'è il riposo, Dans le repos, Nel loro il y a riposo. le résultat. c'è il risultato. Et nous pouvons écouter Dieu. Noi possiamo ascoltare Facilement. Dio. Facilmente possiamo Amen. Le repos Il riposo va te faire en sorte que tu puisses avoir une très longue vie. fa in modo che tu possa avere una lunga vita, Ça va enlever beaucoup de stress. togliere tanti stress De notre vie. delle nostre Et vite. le symbole de manque de repos. È simbolo della mancanza di riposo. Oh oh. Hello? C'est le symbole de manque de repos. È segno della mancanza di Repos dans riposo. l'esprit, Riposo nello spirito, repos dans l'âme riposo nell'anima et repos dans le e corps. riposo anche nel corpo. Et ça mène E questo porta un stress a uno stress. d'embouteillage, un embouteillage de stress. E in embouteillage. Embouteillage. La coda delle macchine. Sì, Embouteillage. sì, in embouteillage, Hein? nel traffico. Un traffico di stress, ecco. Ça veut dire que ça mène un traffico di stress. Cosa? Donc, Traffico di donc stress. ça veut dire qu'un stress attend l'autre. Vous comprenez? Uno Tu stress finis dopo notre stress, l'autre arrive. un stress e un altro arriva. Qui nous aide. Amen. Dio ci aiuta. Mais quelqu'un donc peut se préparer. Qualcuno può De prepararsi savoir que di sapere che Dieu veut ton repos. Dio vuole il tuo Voilà riposo. pourquoi il te prépare. Ecco perché ti prepara. Amen. Que personne ne trouble ton repos. Che nessuno disturbi il tuo Que riposo. ce soit la nuit ou le jour. Che sia di notte e di Au giorno. nom de Jésus de Nel nome Nazareth. di Gesù di Nazareth. Je commande à tout esprit impie, Comanda ogni spirito à impuro, tout esprit maléfique, ogni spirito tout malefico, esprit de ogni sorcellerie, spirito di stregoneria, conscient ou inconscient, cosciente o qui incosciente, cherche d'une façon ou d'une che autre cercano in modo o in un de altro s'infiltrer dans ta vie infiltrarsi nella tua vita pour troubler ton repos. per disturbare il tuo Au nom de riposo. Jésus, Nel nome di Gesù, qui s'infiltre dans cette che église si infiltrano in pour questa troubler chiesa le repos de cette per église. disturbare il riposo di questa Alors nous chiesa. avons décidé, c'est l'année du Allora Saint-Esprit, abbiamo deciso quell'anno au Spirito nom Santo, de Jésus de nel Nazareth, nome di Gesù di Nazareth, qui lâche cette église che lasci questa et qui chiesa retourne à l'expéditeur ou e ritorna l'expéditrice. all'espeditore e alla speditrice. Jesus' name.
Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. La Bibbia ci dice, Vous connaissez ce texte dans Ephésiens chapitre conoscete questo testo, 1. Efesini Il dit que 1. Dieu nous a bénis, je pense au verset 3, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions Dio ci ha dans les lieux benedetti, célestes. ci en ha benedetti Jésus-Christ. di tutte le benedizioni Donc, Dio nei luoghi nous a celesti in Cristo Gesù. Dieu nous a bénis Dio ci ha de benedetti toutes les di bénédictions. ogni Combien de benedizione. bénédictions? Di quante benedizioni? Quanto? Quante? De toutes les Di bénédictions. tutte le benedizioni. Dans les lieux célestes, Nei luoghi celesti en Jésus-Christ. in Gesù Cristo. Mais allons maintenant ici rapidement. Andiamo rapidamente. Je saute maintenant au verset 17. Adesso al versetto 17. Chapitre, toujours chapitre 1. Capitolo Ephésiens. 1, Efesini 1, Je commence capitolo au 1, 17 versetto à 17. 22. Da 17 a 21. Oh, j'ai envie de prophétiser, mais il faut que je lise ça rapidement. Devo leggere prima questo. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Affinché il Dio del nostro Signore Gesù le Cristo, Père de gloire, Padre di nous gloria, donne un esprit de vi sagesse dia uno spirito di saggezza et de e révélation. di rivelazione. Que Dieu donne Che Dio dia aujourd'hui dans ta vie oggi nella tua un vita esprit de uno spirito sagesse, di sapienza, un esprit de uno révélation. spirito di Ce n'est rivelazione. pas la lecture, Non ce è, n'est pas la lecture. non è la lettura. Je suis en train de prophétiser dans Sto ta vie. profetizzando nella tua Que vita. Dieu te donne Che Dio ti un dia esprit de uno sagesse spirito di et de saggezza révélation. e di Que rivelazione. Dieu donne à cette église, Dio dia a questa chiesa, à moi et à tout le a monde qui me fréquente, e a tutti i membri un della esprit de uno sagesse. spirito di Ou à tous ceux saggezza, qui nous regardent, anche quelli che ci de guardano, sagesse et de di révélation. saggezza e rivelazione. Amen. Amen. Qui illumine les yeux de votre cœur. Che illumina Les yeux de votre che cœur. illumina gli occhi del vostro Je cuore. prophétise que tes yeux soient illuminés. Profetizzo che i tuoi occhi siano Que tu vois les choses illuminati. que tu n'as jamais vues dans le passé. Tu vedi le cose che non hai mai visto nel Que ce passato. matin, Che questa que mattina tes yeux s'ouvrent i tuoi occhi si aprono dans un horizon in un orizzonte que tu n'avais pas avant. che non avevi Que tu prima puisses comprendre. e possa Il comprendere. dit ceci, E dice, je passe le verset 19. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour vous sachiez que quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. sapere qual è la speranza che si attacca al suo L'appel di Dio e all'espérance alla che si chiamata attache. di Dio. La chiamata di Dio c'è la Et speranza quelle est attaccata. la richesse de la gloire de son héritage? E qual è la ricchezza e la gloria della sua Que cette eredità? gloire t'accompagne toujours, Che questa gloria ti accompagni sempre, qui réserve aux saints. che è riservata ai Et qui est santi, envers nous qui croyons, nous che qui è verso croyons, di noi che toi qui crediamo, crois, te che credi, la grandeur de sa puissance la grandezza della sua potenza se manifesta avec si efficacité manifesti con par efficacità la vertu de sa force. in virtù della sua forza. Dieu l'a déployé en Christ. Dio l'ha messa in Cristo, Non, l'a déployé. Le mot là est très important. Dieu l'a déployé. Dieu l'a déployé en Christ. Déployer en italien, c'est quoi? scusate, Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort. Ressuscitando dai morti. Le verset 20. Dieu l'a déployé. Vous savez, quand on déploie l'armée, quando si fait voir l'armée dans sa grandeur, quando si espone, si fa vedere la grandezza donc c'est ça. Donc Dieu a dell'armata. déployé Dio l'ha en Christ sa esposta puissance, in Cristo la sua potenza, en ressuscitant des morts, risuscitando dai morti, en le faisant asseoir à sa droite, facendolo sedere alla sua destra, dans les lieux célestes. nei luoghi celesti. Qu'est-ce que Dieu a fait Cosa ha fatto Dio? pour ressusciter Jésus? Per risuscitare Gesù Il a utilisé toute sa ha puissance utilizzato tutta la sua potenza que Dieu avait. che Dio aveva. Dieu a utilisé toute sa puissance Dio ha qu'il avait. utilizzato tutta la sua potenza che Il a aveva. ressuscité Jésus dans E ha les morts. risuscitato Gesù dai Mais morti il a fait asseoir à sa droite e l'ha fatto sedere alla sua destra dans les lieux célestes. nei luoghi celesti. Regardez très bien cela. Allora, guardate, Il a fait asseoir à sa droite l'ha fatto sedere alla sua dans les lieux destra nei célestes. luoghi celesti. Et ce n'est pas fini. E non è finito. La Bible dit La Bibbia ci dice au-dessus al di sopra de toute domination, di ogni dominazione, de toute autorité, di ogni autorità, de toute di ogni puissance, potenza, de toute di dignité ogni dignità et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, Tutti i nomi- mais encore dans les siècles à venir. di tutti i nomi che possono essere nominati, Non seulement dans ces siècles, non solo in questi secoli, Ma ma nei secoli a nei venire. secoli a venire. donc Dieu, quand il a élevé Jésus, Dio quando il a ressuscité notre mort. che l'ha risuscitato Il Gesù a dai fait morti, asseoir à sa ha fatto droite. sedere alla sua destra, Et Jésus, à la droite du Père, Gesù a destra del Padre, au pied de Jésus, ai piedi di Gesù, les dominations, le dominazioni, toutes les autorités, tutte le autorità, toutes les puissances, tutte le potenze, toutes les dignités tutte le dignità et tous les noms. e tutti i nomi, Jésus est au-dessus d'eux. Gesù è al di sopra di loro. Amen. Même les noms Anche il nome qui n'est peut-être pas encore cité. che
che non ancora sono stati Le citati. coronavirus Il coronavirus se trouve aussi dedans. si trova anche lì dentro. Même dans les siècles à venir. Anche nei secoli a Toutes venire, sortes de maladies ogni sorta di et des problèmes malattia qui surgiront. o problemi che avverranno, Jésus est au-dessus Gesù è al di et sopra à la droite de Dieu. e alla destra di Dio. Mais non, la Bible E dit, adesso la Bibbia dice, dignité, mais encore des services. Il a tout mis sous ses pieds. e ha messo Oh, come on. tutto sotto i suoi Il a mis piedi. tout sous Ha messo tutto sotto ses pieds. sotto i suoi piedi, Sous les pieds de qui? sotto i piedi De di Jésus. Gesù. Il a donné pour chef ha dato comme per le capo- chef de Ha l'église. dato come capo della Comprenez Chiesa. ceci. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Dio ha messo tutto sotto i piedi di Gesù. Les diables, Ha messo il diavolo, les démons, i demoni, les sorciers, i stregoni, les maladies, le malattie, tous les noms qui peuvent être tutti i nomi che possono dans ce essere siècle in questo ou secolo, dans les siècles à o nei venir. secoli che Tout verranno, sous ses pieds. tutto sotto i suoi piedi. Amen. Maintenant, il prend Jésus, Adesso prende il Gesù le vient faire devenir chef de l'église. e lo fa diventare capo della Donc Chiesa. Jésus est chef de l'église. Gesù è capo della Chiesa. La suite de ce verset, E poi il seguito, chapitre 2, capitolo 2, verset 5. versetto 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Noi che eravamo morti nelle nostre peccati, si tu as des difficultés, tu peux lire rapidement, amore. non ho trovato. Ephésiens, on le trouve. Alors, nous, il dit que nous qui étions morts par nos péchés, Noi che eravamo morti per i nostri peccati, il nous a rendus à la vie ha fatti venire, avec Christ. ci ha resi alla vita. Il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. È per grazia che siete salvati. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble Ci ha risuscitati insieme, et nous a fait asseoir. Attention, ci ha fatto sedere. attention. Attenzione, Le premier verset dit ceci. il primo versetto dice: Dieu a déployé toute sa puissance qu'il avait. Dio ha spiegato tutta la sua potenza che Il aveva ressuscite Jésus. e risuscita Gesù, Il est mis à sa droite. lo mette alla sua destra Et il met sous les pieds de Jésus e mette sotto i piedi di Gesù les diables, il diavolo, les anges déchus, gli angeli les maladies, caduti, la le sorcellerie, malattie, le sous les pieds de stregonerie, Jésus. tutti sotto i piedi di Il Gesù. prend Jésus, Adesso prende il Gesù devient le chef de l'église. e lo mette come capo della Chiesa. Amen. Maintenant il dit ceci. E adesso dice: Nous aussi, noi anche, par la grâce, per la grazia, nous sommes sauvés par la noi grâce. siamo salvati C'est per une grazia. bénédiction. Questa è una Dieu benedizione. nous a bénis. Dio ci ha Il benedetto. dit en sorte que Dice che quand nous sommes sauvés, quando siamo salvati, Dieu fait ceci. Dio fa questo. Par grâce, il nous a ressuscités Per ensemble grazia ci ha risuscitati insieme et nous a fait e asseoir ci ha fatti sedere ensemble. insieme. Quand tu crois en Jésus, Quando tu credi in Gesù, ça veut dire que tu t'identifies avec tout ce que Jésus a fait. ti identifichi in tutto quello che Gesù ha fatto. Dieu te ressuscite Dio ti risuscita de la mort, dalla morte, surtout dans les baptêmes bien signifiés. soprattutto nel battesimo Tu muori ben per significato. Gesù Tu muori Et tu ressuscites avec lui. in Gesù, per Gesù e tu risusciti con Et lui. quand tu es E ressuscité, quando sei risuscitato, la Bible nous dit que La Bible- ressuscité avec Christ, risuscitati, il nous fait asseoir ensemble ti fa sedere insieme dans les lieux nei célestes. luoghi celesti. Ensemble. Insieme. Le Père est sur le trône, Il Padre sul trono, le Fils à sa droite, il Figlio alla sua destra et e nous aussi nous sommes à sa droite. noi anche siamo alla sua Maintenant, destra. c'est compliqué Adesso parce qu'il me donne la position. perché Il dit ceci, dice dans les lieux célestes, nei luoghi celesti en Jésus-Christ. in Gesù Cristo, Alléluia. Il dit en in Jésus-Christ. Gesù Cristo, Là où on a percé Jésus, dove hanno ferito Gesù, là où la lance a percé le corps dove de la Jésus, lancia è entrata nel corpo nel costato di Gesù, c'est un trou qui était resté, è rimasto un mais c'est buco, une porte. ma è una porta Pour tous ceux qui croient en per Jésus, tutti quelli che credono in Gesù. quand tu crois, Quando tu credi, Dieu enlève ta vie. Dio innalza la tua Tu vita. es sur la terre, Tu sei sulla mais terra, tu es aussi au ciel ma sei directement. anche in cielo direttamente. C'est un mystère. Questo è un mistero. Mais c'est comme ça. È così. Et tu entres dans ce trou, Tu entri in questo E tu buco, abiti questa in porta, Gesù. e abiti in Gesù, habitant en Jésus, abitando in Gesù, sous les pieds de Jésus. sotto i piedi di Les Gesù. dominations, Ci sono dominazioni, le principautés, i principati, les maladies. le malattie. Donc ça veut dire, Vuol dire, comme toi tu es en Jésus, come tu sei in Gesù, toutes ces choses aussi sont sous tes pieds. anche tutte queste cose sono sotto i tuoi piedi. Ça, c'est le véritable repos. Questo è il vero riposo. Le repos.
il riposo que Dieu a parlé une fois, di cui Dio ha parlato una volta, ce repos qui était spirituel, questo riposo che è qui se spirituale, vivait physiquement, che vive fisicamente, Dieu a achevé son œuvre Dio ha terminato la sua opera et se reposa. e si è riposato. Béni le septième jour. E benedetto il settimo giorno. Jésus sur la croix Golgotha, Gesù sulla croce il Golgotha cria, ha gridato: tout est accompli. tutto è compiuto, Il achève son œuvre. ha finito la sua opera. Et quand il achève son Quando ha œuvre, terminato la sua il opera, bénit ta vie benedice la tua en vita, enlevant ta vie sur la terre innalzando la tua vita sulla terra pour que tu puisses habiter en lui. affinché tu possa abitare in Lui. Avant qu'on puisse te toucher, Prima che ti possano on va toccare, toucher d'abord Jésus. toccheranno prima Gesù, Parce que toi, tu es caché en perché tu Jésus. sei nascosto dentro Gesù. Notre vrai repos, Il nostro maintenant, vero c'est riposo caché en è Jésus-Christ. nascosto in Gesù Cristo. Ta vie La tua vita se repose si riposa par ta foi per la tua en fede Jésus. in Gesù. Amen. Je ne vais même pas continuer après. Il faut que je prophétise avant que Liliane parte. Alléluia. Devo profetizzare prima. Alléluia. Écoutez, on s'arrête ici. Ci fermiamo. On s'arrête ici. Je vais prophétiser. Adesso voglio profetizzare. Mais avant de prophétiser, No, prima di écoutez profetizzare, cette histoire. ascoltate un po' questa storia. Une histoire vraie. Una storia vera. Cette histoire Questa storia se passe au Japon. è successa in Giappone. Il y avait un vieux fermier japonais. C'era un vecchio Fermier. uno che lavora in fattoria, Contadino, fattoria. contadino che ha una fattoria, sì. Et son fils. E suo figlio Un jour se lève très tôt le matin parce qu'il devait aller à la capitale. un giorno si alza presto che doveva andare alla capitale, Et se lève très tôt le matin. si è alzato presto Il appelle son père. e chiama suo padre. Papa, papa. Papà. Et son père, comme il était un peu vieux, E suo padre, come era un po' anziano, il traînait un peu les pieds. trascinava un po' i piedi, Alléluia. Il traînait un peu les pieds. trascinava un po' i suoi Il allait piedi. gauche à droite. Dopo Mais adesso- papa, on va être en retard. Ma papà, siamo in ritardo, Fais rapidement. muoviti, fai rapidamente. Alléluia. Lève-toi. Alzati, Il faut que nous arrivions avant. dobbiamo arrivare prima, Parce que le bœuf que nous avons, il marche très lentement. perché il cos'è? Le bœuf. Il bue che abbiamo Il marche très lentement. cammina molto Nous devons piano. arriver avant Dobbiamo arrivare pour prima occuper la première place, donc une bonne place au marché. per occupare un buon posto sul mercato. Alléluia. Et le père dit, E il padre dice: mon fils, figlio mio, apprends à te détendre un peu impara a distenderti un po', et tu vivras a plus calmarti longtemps un dans po' la vie. e vivrai più a lungo nella vita. Pourquoi je dis que nous sommes assis en Christ? Perché io dico che siamo seduti in Il y a d'autres Cristo? combats. Ci sono altri combattimenti. Si nous combattons Se nous-mêmes, noi combattiamo noi nous stessi, serons dans les activités saremo nell'attività et combattant dans la chair. e combattendo nella Hello? carne. Mais étant en Christ, Ma essendo in Cristo, si nous connaissons qui nous sommes, se noi conosciamo chi siamo, notre la position, nostra à posizione certaines choses, in certe on n'a cose, pas le temps de faire cas à ça. non abbiamo tempo di fare caso a questo, Alléluia. di farci Parce que je caso. suis assis en Perché io Christ. sono seduto in Cristo. Il dit, fiston, Dice: figlio, apprends à te détendre un peu. imparati a distenderti, a Ti riposarti vivrai un più lontano dalla po' e vita. vivrai più a lungo nella vita. Ils ont commencé à marcher. E hanno cominciato a À camminare. un certain moment, ils arrivent et le père dit à son fils, ah, tu sais que ton oncle habite là en bas là. E il padre dice, figlio, ai, dice al ai, figlio: ai. sai che tuo zio Et, abita qua? et chaque personne qui montait dans la rue, le papa là s'arrêtait, il parlait, il dit, mais l'enfant dit, mais comment c'est, on ne va pas arriver aujourd'hui. E poi questo padre, ogni persona che incontrava si fermava, parlava, e allora il figlio era preoccupato: come possiamo arrivare ancora À la lì? fin de tout, E alla fine della storia ils sont arrivés chez l'oncle. sono arrivati da questo zio, Parce qu'il demande au fils, est-ce qu'on va aller là-bas? Il dit, mais comme toi, le fils dit, si tu insistes, on va y aller. Mais moi, je voudrais arriver avant au marché pour avoir une bonne place. e lui dice: ci fermiamo dallo zio, e il figlio dice: ma come tu vuoi, ci fermiamo, ma io avrei voluto arrivare prima. Però Hello? Qu'est-ce qui se passe? cosa è successo? Ils sont arrivés chez l'oncle, Sono arrivati da questo ils ont zio, mangé, hanno mangiato et puis ils repartent encore. e poi sono ripartiti. Vous savez donc, ils ont perdu beaucoup de temps Hanno perso tanto tempo et la nuit est tombée. e poi è arrivata la Ils notte. étaient obligés Erano obbligati de di s'arrêter, fermarsi, de mettre leur tente di mettere una tenda pour dormir. e per dormire. Ils sont dormis, Hanno et dormito, très tôt le matin, al mattino le presto fils se réveille. il figlio si sveglia. Papa, lève-toi, nous allons aller. Il papa, dit, svegliati, mon fils, je t'avais dit, Ha detto: figlio mio, ti ho detto, apprends à te détendre. impara Un peu, a rilassarti un po'.
tu vivras si longtemps. E vivrai più a lungo. Le stress Lo stress ne t'aidera pas. non ti aiuterà. Amen. Le stress est un mauvais signe. Lo stress è un brutto segno. C'est la parole que moi j'ai appris ça ici. Je sais, La parola en stress Afrique, je ne connaissais pas que ça l'ho imparata existait. qui in Africa, io non la conoscevo quella parola. En Afrique, les gens tellement sont calmes. In Africa le persone sono Les rendez-vous, calme. c'est à 11h, il peut arriver à 17h. Il est Uno tranquille. può arrivare alle 5, Il sono s'excuse tranquilli. même pas. E non si scusano neanche, sono tranquilli. Alléluia. Mais le stress. Ma lo stress. Ici, les gens même le proclament. Je suis vraiment stressé. Qui lo Faut pas dicono dire ça perché sono souvent. tanto stressato, dicono anche alla gente. pas bon. Ma non è buono di dire questo. Brevemente, Il commence à aller le matin. cominciano Le ancora père a a dit, mon fils, je ripartire. t'avais dit, Il padre dice, figlio mio, ti avevo detto, détends-toi. Rilassati. Apprends à te détendre. impara a Là, c'est une rilassarti. histoire normale. Questa è una storia normale. Mais moi, je le mets ensemble avec l'histoire de Ma la io Bible. metto insieme con la storia della Bibbia. Apprenons à nous détendre. Impariamo a Parce que rilassarci. notre position Perché la nostra que posizione nous avons che en noi Christ abbiamo in est Cristo tellement è élevée, talmente elevata au-dessus de tout nom, al di sopra di ogni au-dessus nome, des démons, al di sopra dei des demoni, sorciers. dei stregoni. Donc, on ne peut pas Non commencer possiamo à... iniziare a Non. preoccuparsi. Détends-toi. Dis à No, quelqu'un, détends-toi. rilassati. Détends-toi. Dio qualcuno, Dis à quelqu'un, rilassati, détends-toi. rilassati. Dis à quelqu'un, détends-toi un peu, s'il te plaît. Rilassati un po', per favore. Le matin se lève. Il mattino si sono Le alzati vieux commence à se traîner petit e à petit. il papà Cerca si cominciava a sopra- trascinare i piedi. Dès qu'ils atteignent la dernière colline, Quando arrivano all'ultima collina, sull'ultima collina, ils arrivent à la dernière colline, arrivano sull'ultima collina, ils ont entendu déjà le bruit, già avevano sentito i rumori, le tonnerre tuoni qui bougeait la terre. che facevano Et tremare la l'enfant est terra. encore mal à l'aise, il dit maintenant la pluie commence. Il ragazzo era ancora preoccupato, cioè adesso E ça batte tellement très fort. comincia il temporale. Il dit mais c'est pas possible. Erano tanto forti questi rumori, Mais dès qu'ils atteignent ma quando sono arrivati, la ville là où ils devaient aller, arrivano lì, la città dove dovevano ils arrivare, étaient sans parole. sono rimasti senza parola a vedere. À leurs pieds, Giù ai loro ce piedi n'était que les cendres. c'era solo cenere. Tout le ville là a été Tutta quella rasé à città terre. è stata rasa a terra. Alors le jeune garçon regarde son Allora il père. ragazzo guarda suo padre. Il dit alors Dice, je comprends adesso capisco ce que tu disais, quello che tu dicevi, de me détendre. di rilassarmi. Parce que si on était venu avant, Perché se eravamo arrivati prima, selon moi, secondo me, tellement stressé, talmente stressati d'arriver avant, di arrivare prima, on ne serait pas aujourd'hui là. oggi non saremmo più in vita. Donc ils arrivent le matin. Arrivano lì al mattino, Alors c'est là la bombe, ils arrivent, c'est à Hiroshima. era a Hiroshima lì. La bombe atomique Quella bomba atomica a été jetée là même où j'ai pensé aller au marché. è stata buttata lì su quella città dove voleva andare al Il a mercato. éliminé tous ces territoires. Ha eliminato tutto questo territorio. Personne n'était sauvé. Nessuno lì era salvato. Donc s'ils sont arrivés avant, Se erano arrivati prima, dans le stress d'arriver, nel stress di arrivare, ils ne seraient plus en vie. non sarebbero più stati in vita. Le papa les regarde. Il papà l'ha guardato Il dit, mon e fils, dice, figlio mio, tu vois, vedi, apprends à impara te détendre a rilassarti un peu un po' et tu vivras e vivrai plus longtemps dans la vie. più a lungo nella vita. Évite le stress. Evita lo stress. Cette église Questa chiesa passe des moments passa dei momenti difficiles. difficili. Ta vie La tua vita passe des moments. passa dei momenti Difficili. difficili. Tes finances Le tue finanze passent des moments. passano momenti Difficili. difficili. Tes relations Le tue relazioni passent des moments. passano momenti Difficili. difficili. Mais dans toute cette Ma in agitation, tutta questa il y a le agitazione diable qui est derrière. c'è il diavolo lì Il y a dentro. d'autres choses, c'est nos erreurs. Certe cose sono n'a i pas bien nostri- géré. magari non abbiamo gestito Mais bene. nos erreurs. I nostri- Mais laissons nos erreurs. Ma adesso La lasciamo i nostri- plupart de tout ce qui nous trouble La maggior parte delle cose che ci vient disturbano du diable. vengono dal Pour nous diavolo. pousser au Per stress, spingerci nello stress, stress à la dépression. stress e poi depressione. Et là, dans la dépression, E lì nella ça veut depressione dire que notre position, vuol dire che la nostra posizione, si tu es en Jésus, se tu sei in Gesù, tu es dépressif, sei depressivo, ça veut dire que tu déranges l'intérieur, Tu les dis- estomacs, tu je sais pas, disturbi- les choses qui sont dedans de Jésus. disturbi tutto l'interiore, quel che è interno di Gesù. Il faut que tu saches, Tu devi sapere, Dieu a payé pour toi. Dio ha pagato per te, Jésus a payé pour Gesù ha toi. pagato per te.
Et la Bible dit, quand Dieu a béni le 7e jour, quando ha benedetto il settimo giorno, Dieu si riposa. Dio si è riposato. Savez-vous une chose? Sapete una cosa? L'homme est né au 6e jour. L'uomo è nato il sesto giorno. Il a été créé au 6e jour. È stato creato il Le sesto giorno. premier jour Primo giorno dell'uomo, alors que Dieu lui a dit, quando Dio gli ha detto, tu vas prendre soin du jardin. prendere cura del giardino. Il y a beaucoup de travail que Dieu a donné à l'homme. Tanti lavori che Dio ha dato all'uomo. Mais quand l'homme arrive Quando sur la l'uomo scène, arriva sulla scena, mais le premier jour de sa il vie, primo giorno della sua ce n'était vita pas le travail. non era di lavorare. Le premier jour de Il la primo vie de giorno della sua l'homme, vita dell'uomo c'était le 7e jour. era il settimo giorno. Dieu a voulu Dio ha que l'homme voluto commence d'abord à se che reposer. l'uomo inizia riposandosi. Dieu veut ton repos. Dio vuole il tuo riposo. Dieu veut ton repos. Dio vuole il tuo riposo. L'Éternel est ton berger. L'Eterno è il tuo pastore. Il te fait reposer. Ti fa Je riposare. déclare, Dichiaro. je suis en train de déclarer, Sto dichiarando. au nom de Nel Jésus, nome di Gesù. lèvons-nous s'il vous plaît. Alziamoci. Je suis en train de déclarer Sto maintenant, dichiarando adesso. tout ce qui a enlevé la paix dans ta vie, Tutto quello che toglieva la pace dalla tua vita. je prophétise dans ta vie maintenant. Profetizza la tua vita Au adesso. nom di Gesù di Nel nome di Nazareth. Gesù di Nazareth. Peu importe d'où ça vient, Poco importa da dove viene. tu fermes tes yeux, lève tes yeux. Chiudi, Ça, c'est i une forme de prière d'aujourd'hui. Ferme tes yeux et lève tes mains. chiudi i tuoi occhi e alza le tue Dans mani. le nom de Nel Jésus, nome di Gesù. tout ce qui a troublé ta vie, Tutto quello che ha disturbato la tua vita. tout ce qui a troublé ta santé, Tutto che ha disturbato la tua salute. tout ce qui ne fait pas que tu puisses te marier, Tutto quello che non fa in modo che tu non ti tout possa ce qui ne fait pas sposare. que tu puisses avoir des enfants, Tutto quello che fa in modo che tu non possa avere figli. tout ce qui ne veut pas que cette église Tutto prospère, quello che vuole che questa chiesa non prosperi. que cette église s'arrête ou se ferme, Tutto quello che vogliono che questa chiesa si chiuda. tout ce qui fait que tes enfants ne prospèrent pas, Tutto quello che vogliono che i tuoi figli non prosperano. tout ce qui veut que tout ce que tu fais ne puisse pas aller de l'avant, Tutti quelli che vogliono che tutto quello che tu fai. Je non suis là prosperi. aujourd'hui. Io sono qui oggi comme envoyé de Dieu, come inviato di Dio pour commander per comandare ces choses queste cose envoyées par le diable, mandate dal diavolo lâcher di prise lasciare la presa depuis janvier da gennaio jusqu'à ce mois. fino a questo Les mese. troubles qui passaient dans ta vie, I disturbi sono passati sulla les troubles qui passaient dans I l'église, disturbi sono passati nella Je chiesa. déclare. Dichiaro, fini. sono finiti. Aujourd'hui, Oggi je suis là pour déclarer, sono qui per dichiarare. c'est fini. È finito. L'église La chiesa rentre entra dans sa saison de repos. nella sua stagione di Je riposo. déclare Dichiaro. et je décrète E decreto. Christ en action Cristo évangélisation in azione e evangelazione rentre dans sa saison de repos. nella sua stagione Et di je fais riposo. rentrer cette E église faccio entrare questa dans le chiesa repos de Dieu, nel riposo di dans la Dio. position initiale. Nella posizione iniziale. J'amène cette église Porto questa chiesa ensemble avec les membres insieme con i et nous membri. nous rentrons en Christ. E entriamo in Cristo. Au nom de Jésus. Nel nome di Voilà Gesù. pourquoi je brise, Ecco perché je spezzo, paralysio paralizzo tout ce qui a troublé ta vie, tutto quello che ha disturbato la tua tout ce qui vita, a troublé ton foyer, tutto che ha disturbato il tout tuo ce qui a troublé tes matrimonio, finances, tutto che ha disturbato le tue tout ce qui a finanze, troublé ton côté tutto sentimental. che ha disturbato il tuo lato Dans le nom sentimentale. de Jésus, Nel nome di Gesù, je le lo brise, spezzo, je le paralyse, paralizzo je l'anéantis Annientisco. et je le fais sortir de ta vie. e la faccio uscire dalla tua Je fais vita. sortir de la vie de cette église. Faccio uscire dalla vita di questa Tout ce chiesa qui a résisté tutto quello che ha resistito depuis que cette église est issue au dessein. quando questa chiesa è qui in Dans le Ticino. nom puissant de Nel Jésus, nome potente di en élevant Gesù, ma main droite, alzando la Je mia mano déclare. dichiaro, je décrète decreto, la saison la des stagione troubles disturbi est finie au nom de è Jésus. finita nel nome di Oh, vous Gesù. ne comprenez pas. Non mi ca- La saison de troubles La stagione di est disturbi finie è finita depuis que cette église da quando questa est chiesa au dessein. è qui in Ticino, Est finie au nom de è Jésus. finita nel Je nome di Gesù. décrète Decreto la saison la stagione du repos, del riposo, du repos, del riposo, de l'église, della chiesa, du repos, del riposo, de ta vie, della tua du vita, repos, riposo, de ta famille. della tua famiglia. Je proclame Proclamo la saison, la stagione, le repos, il riposo, de tout ce que tu fais, di tutto quello et che tu tout fai, ce que tu feras, e tutto quello che puisse farai, prospérer. possa prosperare. Lève tes mains. Alza le tue Remercie mani. le Seigneur maintenant. Ringrazia il Signore. Remercie le Seigneur. Ringrazia il Signore. Dis-lui, je reçois. Digli, ricevo, Dis-lui, je ricevo, reçois. ricevo, Dis-lui, je reçois. Parce que la ricevo. maladie est en train de quitter ta vie maintenant. Perché la malattia sta lasciando la tua Les vita. problèmes sont en train de quitter ta I vie. problemi stanno lasciando la tua vita. Le manque de travail. La mancanza di Pas lavoro. n'importe quel travail. Non importa qualsiasi Le lavoro. travail qui te laisse la paix. Il lavoro che ti dà De la pace. travailler.
di lavorare. Le travail qui te paye bien. Il lavoro che ti pagano Au bene. nom de Nel Jésus, nome di Gesù. te soit accordé. Ti sia accordato. Te soit accordé. Ti sia accordato. Te soit accordé. Ti sia accordato. Devant ton chemin. Davanti alla Que tous les aventuriers tua strada, soient ôtés. tutti Et que seulement ce qui reste, ce sont les hommes ou les femmes de ta vie. quelli che restano sono Au nom de uomini di Jésus, Dio. je ne nella tua regarde pas vita. ton âge. Non guardo la tua Je età, ne regarde pas ton âge. Non regarde la Mais tua età. j'ai béni ta vie. ma benedico Je la suis tua là vita. pour bénir ta vie. Sono qui per benedire la tua Qu'il y vita. ait une différence. Che ci sia una À differenza partir a d'aujourd'hui, partire da oggi. ce qui est loin, Quello che è lontano, je l'appelle plus près de toi. lo chiamo Ce qui vicino. est loin, Quello che è lontano, ce qui est encore loin, quello che è ancora lontano, ta bénédiction est encore loin. la tua benedizione era ancora Au nom lontana. de Jésus, Nel nome di Gesù, ce matin, questa mattina je l'appelle par la force. la prendo con la Je forza, l'appelle par la la force chiamo con la forza et je l'amène devant toi. e la porto davanti Ça a ne sera te. plus loin. Non sarà più Ça ne lontano, va pas trop tarder. non tarderà. Au nom de Nel Jésus, nome di Gesù, que cela rentre dans ta vie. che entri nella tua Que vita. ça rentre dans ta vie. Che entri nella tua Continue vita. à les remercier. Continue a Pendant que ringraziare. je continue à déclarer. Mentre Continue à les continua remercier. a ringraziare. Dans les saisons, dans cette saison de In repos. questa stagione di riposo, Que Dieu a mis pour toi. Dio ha messo per te. Au nom de Nel Jésus, nome di Gesù, tu vas prospérer. tu prospererai. Tu vas prospérer. Tu prospererai. Tu vas prospérer. Tu prospererai. Quiconque fera l'erreur de parler mal à ton nom, Chiunque farà l'errore di il sera parlare male d'abord a tuo nome humilié là où il part. sarà umiliato lì Et dove va. deuxièmement, E il ne va secondo, pas dormir. non dormirà, Parce que Dieu va les châtier. perché Dio la castigherà. Quiconque parlera mal de toi Chiunque parlerà male di pour te, décourager ta per bénédiction. scoraggiare la tua Au benedizione, nom de nel Jésus, nome di Gesù, j'amène la confusion dans sa vie. porta la confusione nella sua vita. Tu vas voir la bénédiction de Dieu. E tu vedrai la Et benedizione je di bénis Dio. cette église encore. E benedico ancora questa Depuis chiesa. que cette église est église, Da quando questa chiesa è dans ce chiesa, canton du in Tessin. questo canton Ticino, Mais aujourd'hui, ma oggi je libère la parole. io libero la Je parola, libère la io bénédiction. libero la Je benedizione, libère le groupe de louanges. libero il gruppo di Je libère les âmes. libero le Je anime, libère les âmes libero le dans anime cette église. in questa Je chiesa. déclare È chiaro. une nouvelle saison. Una nuova stagione. Une nouvelle saison. Una nuova stagione. La saison de repos. La stagione di La riposo. saison de glorifier La Dieu. stagione di La glorificare saison Dio. d'exalter Dieu. Una stagione di Au nom esaltare puissant Dio, de nel Jésus de nome Nazareth. potente di Gesù di Nazareth. Acclamez le Seigneur. Acclamiamo il Signore, acclamiamo il Alléluia. Signore. Gloire à Jésus. Gloria a Gesù. Acclamez-le encore très fort. Acclamez-le encore Acclama très ancora fort. più forte, acclama Acclamez-le. più forte. Acclamez-le. Acclama- La source de notre bénédiction. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions. Je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc, je suis disponible. Vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner, je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus mais vous avez régressé, ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas s'il vous plaît de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose, en tout cas nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.